Welcome back to Revise and Resubmit, the podcast that takes, those really dense academic papers and makes them surprisingly interesting. I'm Pavlov. And I'm Nikita. Imagine two people trying to bake the absolute perfect loaf of bread, like they're completely meticulous. Oh, the obsessing over the recipe kind of bakers. Exactly. And they are utterly convinced that the secret to the perfect rise is this one very specific interaction. It is the exact amount of yeast reacting to the exact temperature of the room. Okay, so they run tests, I assume. Oh, for weeks they bake and bake, and they notice a pattern. On the hottest days of the month, the bread rises beautifully. A total triumph. Right. So they proudly write down in their notebook, high temperature interacts with yeast to create the perfect rise. But they fail to realize one tiny, crucial detail about their own process. Which is? On those incredibly hot days, they also leave the kitchen window open, which drastically changes the humidity in the room. Oh. So they credit the temperature, but it was actually the humidity interacting with the yeast all along. Exactly. The temperature was just along for the ride. And that really is the danger of hidden interacting variables. It is, it's a brilliant image to start with. Yeah. Because in science, just like in baking, you can perfectly measure the wrong interaction and convince yourself you have found the absolute truth. Yeah, and the math will even back you up, simply because you forgot to tell the math about the open window. Right. The math only knows what you tell it. And that perfectly sets the stage for the source material we are unpacking today. We are looking at a rigorously peer-reviewed, thoughtfully crafted article published in the prestigious Journal of Management. Which is an FT50 listed journal. For those tracking academic impact, it's top tier. Highly prestigious. And the paper is authored by Andreas Salmon and Diamo Urbig from the Brandenburg University of Technology, alongside Herman Aguinas from the George Washington University. It is a phenomenal piece of work. Truly. We highly urge you to make time to read it. The link is right there in the show notes. It forces us to look at the open windows in our own research kitchens. It really does. It challenges a very fundamental assumption in how we measure relationships in organizational behavior and management science. Absolutely. Now, before we get into the mechanics of those measurements, I want to take just a quick moment to shift gears. Lean in for a second, because we have a bit of housekeeping, and it actually connects to the environment we work in. Yeah, it's an important update. Starting from March 2026, we have transitioned to a weekly Sunday and Monday release schedule. Right, so on Sundays, we are bringing you a classic paper or a book review. And our Monday releases will keep the focus squarely on publications from top-tier, peer-reviewed journals, just like today's discussion. We absolutely love our loyal subscribers, and we want to thank you from the bottom of our hearts for supporting this initiative. We truly appreciate that loyalty. And, you might be wondering why we made the schedule change. Yeah, let's talk about that. It really comes down to climate rationale. AI-assisted podcasts are actually quite heavy on nature and the climate, specifically with the considerable water intake required by back-end data centers. Right. Processing these highly analytical discussions takes a lot of resources. Exactly. So limiting the weekly release schedule is our way to give back to climate change initiatives. It reduces that environmental footprint without losing any of the richness of our conversations. It's a small step, but a deeply necessary one, I think. And speaking of incredible initiatives happening in our broader community, we also have an exciting announcement if you are an academic listener planning your conference schedule. Oh yeah, the Philadelphia event. Yes. If you are planning to participate in person at the Academy of Management 86th Annual Meeting in Philadelphia, USA, you absolutely must register for the Professional Development Workshop. The PDW on the space economy. That's the one. It is being spearheaded by Dr. Mehdi Montakabi of the Said Business School at Oxford University. It is shaping up to be a really fascinating, multidisciplinary, and highly entrepreneurial workshop. It really is. And we are incredibly proud to mention that our lead producer, Mayuk Mukhopadhyay, is also a contributor to this PDW. It's fantastic work they're doing. Just a heads up for everyone listening, the registration deadline is the end of April 2026, or earlier if it sells out, so do not wait on that. Make sure you register. All right, let's get back to the kitchen and the bread. Yes, the open windows. Let's get into it. If you are someone who is relatively new to academic research, maybe you are just about to start your own research journey, let me provide a brief summary of what this paper is actually doing in plain English. Yeah, keep it simple for us. Okay, so when researchers test how two things interact, for example, how a boss's support changes how an employee handles workplace rivalry,
They naturally want to control for basic background factors. Right. They want to make sure age or company tenure or general stress isn't secretly skewing the results. Exactly. So they control for those factors in a straight, linear way. Like checking the temperature of the room to make sure the room isn't freezing. Precisely. No. But they almost never control for how those background factors might also be interacting with the situation. Like, they control for age, but they don't control for how age interacts with rivalry. I see. So it's an interactive blind spot. Yes. This paper proves that ignoring these background interactions, what the authors call nonlinear and interactive control variables, or NICs for short, can lead to completely wrong conclusions. Because your math is crediting the wrong dynamic. Exactly. The math credits the wrong thing. And the authors then provide a highly systematic guide to fixing this exact blind spot. Okay, let's unpack the scale of this. We just established what an NIC is in simple terms. It is the hidden humidity interacting with our yeast. Right. But what is genuinely unsettling as you read this paper is how massive this blind spot is across the entire scientific community. The authors pulled the statistics, and it is a sobering reality check. It is staggering. What's fascinating here is the sheer scale of the omission in contemporary research. Walk us through the numbers. The authors conducted a comprehensive literature review of 548 recent quantitative articles. These were published between 2021 and 2023 in the absolute top management journals. We're talking Academy of Management Journal, the Journal of Management, the Strategic Management Journal. The heavy hitters. And out of those 548 articles, a whopping 73% tested nonlinear or interactive effects. We call those NIEs. Okay, so the vast majority of studies are looking at how complex variables interact. Yes, but out of that 73%, only 3% included NICs to ensure their focal interactions were actually accurate. Wait, only 3%? Just 3%. Think about that for a second. If we are driving on the highway of scientific truth, it is like 73% of drivers are checking their mirrors before changing lanes, but only 3% are actually checking their blind spots before swerving. And the rest are just assuming the lane is clear. Exactly. Why does this collective blind spot exist? I mean, is the math just incredibly prohibitive, or did researchers just sort of forget? If we connect this to the bigger picture, it isn't that researchers are lazy or that the math is impossible. It is a collective methodological assumption that has gone unquestioned for way too long. What's the assumption? Well, linear controls, just plugging a basic background variable into your regression model, are a deeply established practice. Researchers have historically assumed that if they throw a linear control into the model, it automatically handles any interactive compounding effects as well. But mathematically, that is simply false, right? Completely false. A linear control does not and cannot address a nonlinear problem. If a hidden interaction correlates with your main interaction, and it also impacts the final outcome, your math is going to credit the wrong variable. Which brings us to the real-world consequences of this mathematical assumption, because it's easy for us to sit here and say, oh, the regression models are slightly off. But it's much bigger than that. Right. This paper demonstrates that when the math flips, our understanding of human behavior flips right along with it. They proved this by conducting a rigorous reanalysis of a 2024 study by Mo and Andyapan. Yes, this is where the theoretical rubber meets the road. Tell us about the study. The original study explored the dynamics of workplace rivalry. They hypothesized and found that rivalry within a work group leads to peer monitoring, essentially colleagues watching each other more closely. And this peer monitoring subsequently reduces cheating in the workplace. It is a compelling chain of events. It is. But the authors of that study claimed this entire dynamic was moderated by leader-member exchange, commonly referred to as LMX. Which is basically academic shorthand for how good of a relationship you have with your manager. Right. The theory was that a strong relationship with your boss changes how rivalry affects this peer monitoring behavior. And they had a statistically significant finding in their American sample to prove it. The data seemed to tell a really clear story. It did, until you look for the open window. And here is the missing puzzle piece, the open window in our bakery. LMX, your relationship with your boss, is highly correlated with another vital workplace dynamic. Team trust. Exactly. Think about it logically. If you have a highly communicative, supportive relationship with your boss, chances are you are in an environment where you probably trust your team members too. Exactly. Now, to their credit, Mo and Andyapan actually controlled for team trust. Oh, they did. They did. But they only controlled for it linearly. They treated it as a flat background factor. They did not control for it interactively. Ah, I see. So, Salmon, Urbig, and Aquinas
took the original data set and simply added the interaction of rivalry multiplied by team trust into the mathematical model. They introduced it as a nonlinear and interactive control variable, an NIC. Yes, and the result of that single addition completely changes the narrative. Like it completely rewrote the conclusion. Entirely. In the American sample, the original effect of the boss relationship completely vanished. In fact, it mathematically reversed its sign. Wow. Yeah. The true driver of the behavior wasn't the relationship with the boss at all. It was team trust mitigating the threat of rivalry. That is slightly unsettling, isn't it? I mean, we build entire management philosophies, consulting frameworks, and leadership training programs on these foundational papers. We do. And you are telling me an entire theory about how we navigate workplace rivalry was flipped upside down just because the original researchers didn't multiply two existing variables together in their spreadsheet? That is the immense gravity of omitted variable bias. When you leave out a theoretically relevant NIC, your focal interaction absorbs its effect. It mathematically steals the credit. Unbelievable. Interestingly, though, the reanalysis yielded a different result in the Chinese sample from that same study. Oh, really? How so? In the Chinese sample, cultural power dynamics and deference to authority make horizontal team trust less central to the dynamic. So in that specific cultural context, the original boss relationship effect actually remained robust even when the NIC was added. Which actually highlights how vital this process is. Adding these controls doesn't just destroy fragile theories, it actually helps us define their cultural and environmental boundary conditions. Exactly. We don't just want a universal baseline. We want to know exactly where a theory works and where it falls apart. Right. But if I'm a researcher listening to this, or like a manager trying to understand my team, this sounds completely overwhelming. How do you possibly account for every hidden interaction in the universe? You don't have to guess. And that is the true pragmatic contribution of this paper. The authors don't just point out the flaw, they provide a theoretical life raft. A 5-step guide. Yes. They outline a systematic, logical process to help researchers identify these hidden variables without getting lost in the weeds. Okay, so if I am building a model, I can't just throw darts in the dark. Where do I even start looking for these hidden interactions? You start with what you already know. The first phase is identifying your appropriate linear controls. You look at the variables in your main interaction. So if I'm studying variable x, I ask myself, what naturally correlates with x in the real world? Exactly. Just like we saw, that leader-member exchange correlates with team trust. You run empirical checks, looking at partial correlations in your data. Makes sense. But you also run conceptual checks to ensure you aren't accidentally using a variable that is actually a mediator, something caused by your predictor rather than something happening alongside it. Okay, so you establish a very clean, logical baseline of regular background factors. Once you have that list of known linear controls, how do you actually spot the hidden interactive variables hiding behind them? The authors introduce a brilliantly intuitive mechanic called the replacement procedure. The replacement procedure, how does that work? You literally take your mathematical interaction, let's stick with rivalry, multiplied by leader-member exchange, and you replace one of the terms with its correlated control variable. So you mathematically pull out leader-member exchange, you drop in team trust, and suddenly you have generated your potential NIC. Rivalry multiplied by team trust. Exactly. I love this. It is like a casting director running a play rehearsal. You suspect the amazing chemistry on stage might not be coming from the lead actor, so you swap them out for their understudy. That's a great analogy. If the scene still has that exact same chemistry, you realize it was the understudy generating the magic all along, while the lead actor was just standing in the right place. That is a phenomenal way to visualize it. You are systematically swapping out components to see what other interactions are mathematically hiding behind your main hypothesis. But wait, if I am that casting director, couldn't I theoretically keep swapping actors indefinitely? I swap the lead for the understudy, then I swap the understudy for a background extra. And the extra for someone on the street. Yeah. If variables are all somewhat correlated, don't you end up in an infinite loop of replacements? This raises an incredibly important methodological question, and the authors address it clearly with the concept of NIC degrees. NIC degrees, like degrees of separation. Exactly. A first degree NIC is what you get after one single replacement. If you take that newly generated NIC and replace another variable inside it, you get a second degree NIC. The rule of thumb here is that mathematical collinearity, which is the overlapping math that causes the bias in the first place, weakens exponentially with each replacement.
So the further away you get from the original interaction, the less power that understudy has to steal the spotlight. Exactly. Researchers usually only need to worry about the first few degrees. By the time you get to a third or fourth degree replacement, the mathematical overlap is usually so weak, it no longer poses a threat to your main findings. Even still, if we generate a list of all these first and second degree understudies, we might have a dozen potential interactions. If we throw all of them into our regression model at the same time, doesn't the scene become incomprehensible? It can, yeah. How do we prevent our model from just becoming a chaotic, over-controlled mess? This is where we shift from mathematical mechanics back to theoretical rigor. A math equation on its own is entirely agnostic. It needs a theoretical soul to guide it. So you have to translate the math back into a verbal hypothesis. Right. You look at your newly generated NIC rivalry interacting with Team Trust, and you ask, does this actually make logical, real-world sense? Is there prior literature that supports this dynamic? And if the answer is yes. If prior theory supports it, it upgrades from a potential NIC to a critical NIC. It becomes a genuine alternative explanation for your phenomenon that must be addressed. But even if we narrow it down to just the critical NICs, you still run the risk of bloating the model, right? If you put too many highly complex variables into a single regression, you lose statistical power. The signals cancel each other out. Absolutely. And the authors are highly sensitive to the dangers of over-control. The solution is parsimony. Parsimony, keeping it simple. Right. Researchers shouldn't dump the entire spice rack into the stew. You test different nonlinear effects in separate regressions, bringing in only the specific NICs needed to isolate that specific interaction. So you prioritize them. Yes, focusing intensely on the NICs that have the highest correlation and the strongest theoretical relevance. So we're rigorously identifying these controls, filtering them through logic, and testing them carefully. But as I was reading the back half of this paper, I hit a section that introduced a fascinating paradox. The trade-off section. Yeah. After spending all this time outlining how vital it is to include these hidden variables, the authors explicitly define a scenario where a researcher might actually want to leave a known critical control out of their model. It seems counterintuitive, right? Why would you ever deliberately introduce bias into your own math? It is a brilliant paradox, and it happens in cases of extreme collinearity. Imagine your newly discovered NIC and your main focal interaction are so incredibly similar, mathematically speaking, that putting both of them into the model makes your computer essentially panic. How so? What is happening in the math when they are that similar? Imagine two singers standing right next to each other on stage, trying to sing the exact same note into the exact same microphone at maximum volume. Oh, I can hear the feedback already. Right. The frequencies overlap so perfectly that it causes severe feedback. The microphone can't distinguish between the two voices, and the sound becomes a distorted mess where you can't hear either singer clearly. Wow. In statistical terms, the variables are fighting so hard to explain the exact same variance that your standard errors absolutely explode. The model destabilizes. So you are weighing absolute technical unbiasedness against completely breaking the model's ability to tell you anything useful. In a way, yes. It is the tension between being generally accurate versus being precisely wrong. Researchers look at a metric called the root mean squared error, or RMSE. It is a measure of overall precision. It's like throwing darts at a dartboard. Okay, I like that. An unbiased throw means that, on average, your darts are centered around the bullseye. But if your standard error is huge because of that feedback loop, your darts are scattered wildly all over the wall. Exactly. You might technically be unbiased in your overall average, but no single dart is actually hitting the target. That is exactly right. Sometimes minimizing that overall scatter, keeping your precision tight and reliable, means you have to accept a tiny microscopic bit of bias by leaving the highly correlated understudy out of the model. You take one singer away from the microphone so you can at least hear the song clearly. Exactly. But how does a researcher systematically make that call? It feels incredibly subjective to just decide, well, the math looks messy, so I'll leave this variable out. It shouldn't be subjective at all. They can use a coefficient comparison test, which is often referred to as a Hausman test. A Hausman test. How does that help? It acts like a mathematical scale weighing the accuracy against the chaos. It essentially checks if adding the NIC actually changes your main result enough to justify the statistical feedback it brings to the model. Oh, that makes sense. If the Hausman test shows that the results don't fundamentally change, it gives you a rigorous mathematical justification to prioritize efficiency over absolute unbiasedness.
But the authors are quick to caution that this is a technical trade-off. It should never be used as a convenient excuse to ignore challenging theory. Right, you can't just wave away the hard stuff. And what happens if you go through all of this, you identify a critical understudy that threatens your entire theory, but you realize you simply didn't collect the survey data for it. You don't have the numbers to run the replacement. The authors are unequivocal on this point. Do not hide it. Transparency is the absolute bedrock of good science. So what do? If you have an omitted critical NIC, you use robust, standard errors to stabilize the math as best you can. You look for proxy variables in the data you do have, and above all, you discuss it openly in your limitations section. Just put it out there. Exactly. Admitting that there is a highly plausible alternative explanation you couldn't test doesn't ruin your paper. It actually acts as a beacon, guiding future researchers on exactly what to explore next. This has been a deeply clarifying journey through the mechanics of how we know what we think we know. Let's synthesize this to draw out the core insights for you listening right now. That's a good idea. Let's ground it. For the academics and researchers tuning in, theory testing isn't just about proving your idea is right. It is about systematically, mathematically eliminating the alternative explanations. You have to prove the understudy didn't secretly steal the show. Absolutely. And for the practitioners, the managers, the leaders making decisions on the ground, be incredibly wary of complex consulting models or management fads that promise you simple X plus Y equals success formulas. Right, because if those models haven't controlled for the broader interacting context, the hidden humidity in the room, they might be selling you a recipe that only works when the window is left open. That is the perfect takeaway. And I think there's a profound forward-looking question here that builds on what the authors have presented. What's that? Well, how can we use the discovery of these NICs not just to fix broken math, but to invent entirely new theories? Oh, I see. What if discovering an unexpected cross-theory interaction sparks a completely new understanding of human motivation or organizational behavior? Exactly. Furthermore, we have only looked at linear controls generating these NICs today. What happens when the underlying relationship between a model variable and a control variable is itself nonlinear? The mathematical complexity is daunting. It is, but it is precisely in those complex margins where the next great discoveries are hiding. The frontier of management science is hidden in our collective blind spots. We are so glad you joined us today to explore them. Before we go, just take a breath, let the dust settle on the math. It was a lot of math. It was. Next time you find yourself entirely convinced that two things in your life or your workplace are perfectly reacting to one another, take a step back. Ask yourself, what is the hidden understudy in the room that I am forgetting to measure? Keep questioning, keep reading, and we will be right here with you next time. And don't forget to subscribe to Revise and Resubmit on Spotify and Apple Podcasts. Until next time, keep those minds curious, keep questioning, and keep revising and resubmitting. রিভাইজ অ্যান্ড রিসাবমিটে স্বাগতম। আমি প্যাভলভ। আর আমি নিকিতা। ধরুন একজন তরুণ গবেষক, উনি মাসের পর মাস বহু রাত জেগে ল্যাবে বা কম্পিউটারের সামনে বসে ডেটা বিশ্লেষণ করে একটা দারুণ যুগান্তকারী আবিষ্কার করলেন। মানে যাকে বলে একেবারে ব্রেক থ্রু একটা ব্যাপার। একদম তাই। তিনি তার গবেষণায় একেবারে নিখুঁতভাবে প্রমাণ করে দিলেন যে দুটো নির্দিষ্ট বিষয়ের মধ্যে একটা চমৎকার আর খুব শক্তিশালী সম্পর্ক রয়েছে। আর তারপর নিশ্চয়ই পেপার পাবলিশ হয়ে গেল। হ্যাঁ, এই অভাবনীয় ফলাফলের উপর ভিত্তি করে তিনি তার ওই বহু কাঙ্ক্ষিত গবেষণাপত্রটি প্রকাশও করে ফেললেন। মানে একাডেমিক মহলে রীতিমতো প্রশংসার বন্যা বয়ে গেল। কিন্তু গল্পটা এখানেই শেষ নয়। আসল টুইস্টটা তাহলে বাকি আছে। ঠিক। কয়েক বছর পর অন্য একদল গবেষক ওই একই ডেটা নিয়ে কাজ করতে গিয়ে রীতিমতো চমকে উঠলেন। জানা গেল মানে পুরো সময়টা জুড়ে তৃতীয় একটা অদৃশ্য প্রভাবক একদম আড়ালে বসে কলকাঠি নাড়ছিল। ও, বুঝতে পারছি, কনফাউন্ডিং ফ্যাক্টর। হ্যাঁ, আর সেই অদৃশ্য প্রভাবকটিকে সমীকরণে যুক্ত করার সাথে সাথেই তরুণ গবেষকের সেই যুগান্তকারী আবিষ্কারটি তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ল। মানে মূল সিদ্ধান্তটি পুরোপুরি উল্টে গেল। এটা কিন্তু খুব একটা বিরল ঘটনা নয়। আসলে একদম আড়ালে থাকা সেই তৃতীয় প্রভাবক অনেক সময় আমাদের চোখের সামনে থাকা সত্যটাকে সম্পূর্ণ বিকৃত করে দেয়। হ্যাঁ, ঠিক তাই। গবেষণায় আমরা যেটাকে ধ্রুব সত্য বলে ধরে নিই, অনেক সময় তার গভীরে এমন কিছু মিথস্ক্রিয়া বা ইন্টারঅ্যাকশন লুকিয়ে থাকে যা সাধারণ দৃষ্টিতে ধরা পড়ে না।
আমরা তো আসলে শুধু সেটাই মাপি যেটার জন্য আমরা পরীক্ষা ডিজাইন করি, তাই না? ঠিক। আর ঠিক এই জায়গাটাতেই আজকের এই আলোচনা আমাদের নতুন করে ভাবতে বাধ্য করবে। এটা খুবই জরুরি একটা বিষয়। হ্যাঁ, আজকের এই বিশ্লেষণটি একটি অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ FT50 তালিকাভুক্ত জার্নাল অফ ম্যানেজমেন্টে প্রকাশিত একটি বাস্তব আর্টিকেলের উপর ভিত্তি করে তৈরি। পেপারটির লেখকদের সম্পর্কে একটু জানিয়ে দেওয়া ভালো। অবশ্যই। গবেষণাপত্রটির লেখক হলেন ব্র্যান্ডেনবার্গ ইউনিভার্সিটি অফ টেকনোলজির আন্দ্রেয়াস সালমান ও ডিমু উরভিক এবং দ্য জর্জ ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটির হারমান আগুইনেস। এরা প্রত্যেকেই নিজ নিজ ক্ষেত্রে অত্যন্ত সুপরিচিত। তবে এই জটিল গবেষণার গভীরে প্রবেশের আগে আমাদের এই আয়োজনের কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাঠামোগত পরিবর্তনের কথা একটু জানিয়ে রাখা প্রয়োজন। হ্যাঁ, যারা নিয়মিত শোনেন তাদের এই আপডেটটা জানা খুব দরকার। ঠিক। মার্চ 2026 থেকে এই আয়োজনটি একটি সাপ্তাহিক উদ্যোগে পরিণত হয়েছে, যার পর্বগুলো এখন থেকে প্রতি রবিবার এবং সোমবার সম্প্রচারিত হবে। এবং এই পরিবর্তনের পেছনের কারণটা কিন্তু বেশ তাৎপর্যপূর্ণ, তাই না? একদমই। রবিবারের আয়োজনে থাকবে ক্লাসিক গবেষণাপত্র বা যুগান্তকারী বইয়ের পর্যালোচনা, আর সোমবারের পর্বগুলোতে শীর্ষস্থানীয় পিয়ার রিভিউড জার্নালের হালে প্রকাশনার উপর ফোকাস করা হবে। যারা নিয়মিত এই আয়োজনের সাথে যুক্ত থাকেন তাদের এই উদ্যোগে সমর্থন দেওয়ার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। এই সাপ্তাহিক রিলিজের বিষয়টা পরিবেশের সাথেও জড়িত। হ্যাঁ, এই বিষয়টা উল্লেখ করা খুব জরুরি। ইদানিং AI ভিত্তিক ব্যাকএন্ড ডেটা সেন্টারগুলো প্রচুর পরিমাণ পানি এবং শক্তি খরচ করছে, যা প্রকৃতি ও জলবায়ুর উপর মারাত্মক চাপ ফেলে। কার্বন ফুটপ্রিন্ট আর ওয়াটার ফুটপ্রিন্ট দুটোই বাড়ছে। ঠিক বলেছেন। এই সাপ্তাহিক রিলিজ সীমিত করা মূলত জলবায়ু পরিবর্তন রোধের উদ্যোগে অবদান রাখার একটি প্রচেষ্টা মাত্র। তবে এতে আমাদের আলোচনার গভীরতা বা বৌদ্ধিক সমৃদ্ধি বিন্দুমাত্র কমবে না, সেটা নিশ্চিত করেই বলা যায়। এটা একটা অত্যন্ত সময় উপযোগী সিদ্ধান্ত, কারণ গবেষণার পাশাপাশি পরিবেশের প্রতি দায়বদ্ধতা থাকাটা এখন আর কোনো ঐচ্ছিক বিষয় নয়, বরং অপরিহার্য। একদম সত্যি। এই প্রসঙ্গে আরও একটি বিশেষ খবর রয়েছে, যা একাডেমিক এবং পেশাদার নেটওয়ার্কিংয়ের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একাডেমি অফ ম্যানেজমেন্টের মিটিংয়ের বিষয়টা তো। হ্যাঁ, যারা যুক্তরাষ্ট্রের ফিলাডেলফিয়ায় একাডেমি অফ ম্যানেজমেন্ট বা AOM এর ৮৬তম বার্ষিক সভায় সশরীরে অংশগ্রহণ করার পরিকল্পনা করছেন, তাদের জন্য একটি চমৎকার সুযোগ রয়েছে। স্পেস ইকোনমির ওপর আয়োজিত একটি প্রফেশনাল ডেভেলপমেন্ট ওয়ার্কশপ বা PDW-তে রেজিস্ট্রেশন করার জন্য আহ্বান জানানো হচ্ছে। এটা তো ডক্টর মেহেদি মোন্তাখাবি লিড করছেন, তাই না? ঠিক। এটি অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির সাইড বিজনেস স্কুলের ডক্টর মেহেদি মোন্তাখাবির নেতৃত্বে পরিচালিত হচ্ছে। আর আনন্দের বিষয় হল, এই আয়োজনের প্রযোজক ময়ূক মুখোপাধ্যায়, তিনিও স্পেস ইকোনমির উপর এই বহুমুখী এবং অত্যন্ত উদ্যোগী ওয়ার্কশপের একজন কন্ট্রিবিউটার। বাহ, দারুণ খবর। স্পেস ইকোনমি বা মহাকাশ অর্থনীতি কিন্তু ভবিষ্যৎ গবেষণার একটা বিশাল ক্ষেত্র। যারা ম্যানেজমেন্ট, স্ট্র্যাটেজি বা এন্টারপ্রেনারশিপ নিয়ে কাজ করেন, তাদের জন্য আন্তর্জাতিক মানের গবেষকদের সাথে মতবিনিময়ের এটা একটা অসাধারণ সুযোগ। একদম। তো রেজিস্ট্রেশনের শেষ সময় হচ্ছে এপ্রিল 2026-এর শেষ ভাগ, অথবা তার আগেই যদি আসন পূর্ণ হয়ে যায়। তাই যারা আগ্রহী তাদের দ্রুতই সিদ্ধান্ত নিতে হবে। ঠিক। তো আজকের মূল কথায় ফেরা যাক। যারা শুনছেন তাদের বিনীতভাবে অনুরোধ করা হবে সময় বের করে এই অত্যন্ত যত্ন সহকারে তৈরি এবং কঠোরভাবে পিয়ার রিভিউ করা আর্টিকেলটি পড়ার জন্য। লিংক শো নোটে দেওয়া আছে। পেপারটা আসলেই খুব ইন্টারেস্টিং। হ্যাঁ, তো যারা সবেমাত্র তাদের গবেষণার যাত্রা শুরু করেছেন তাদের জন্য খুব সহজ ভাষায় আজকের বিষয়বস্তুর প্রেক্ষাপট একটু বুঝিয়ে বলা যায়। আজকের মূল বিষয় হলো নন লিনিয়ার এবং ইন্টারঅ্যাক্টিভ কন্ট্রোল ভেরিয়েবল, যাকে সংক্ষেপে আমরা NIC বলতে পারি। সাধারণ চলক বা ভেরিয়েবল তো আমরা সবাই কম বেশি বুঝি, কিন্তু এই NIC আসলে কি? আমি যদি এটাকে একটা চিকিৎসার উদাহরণের সাহায্যে ব্যাখ্যা করি, ধরুন একটা নতুন রক্তচাপ কমানোর ওষুধের ট্রায়াল চলছে। তো দেখা গেল ওষুধটা দারুণ কাজ করছে, সবাই খুব খুশি। আচ্ছা, কিন্তু গবেষকরা এটা খেয়াল করলেন না যে ওই ওষুধটা কেবল তখনই কাজ করে যখন রোগী ওষুধের পাশাপাশি রোজ সকালে আঙুরের রস খায়। মানে এই আঙুরের রস এবং ওষুধের যে যৌথ ক্রিয়া, এটাই হলো আসল রহস্য। ঠিক তাই। এখানে আঙুরের রস কিন্তু একা রক্তচাপ কমাচ্ছে না, আবার ওষুধটাও একা ততটা কার্যকর নয়।
এই দুইয়ের যে মিথস্ক্রিয়া বা ইন্টারঅ্যাকশন, জাদুটাই লুকিয়েছিল সেখানে। চমৎকার একটা রূপক ব্যবহার করেছেন। মানে গবেষণার ভাষায় যদি আমরা এই আঙুরের রসের প্রভাবটিকে কন্ট্রোল ভেরিয়েবল হিসাবে সমীকরণে যুক্ত না করি, তবে আমরা পুরো কৃতিত্বটা ভুলভাবে শুধু ওই ওষুধটাকেই দিয়ে দেব, তাই না? একদম তাই। আর গবেষণার ভাষায় এই অদৃশ্য মিথস্ক্রিয়া বা ইন্টারঅ্যাকশনকে আমরা অনেক সময় উপেক্ষা করে যাই। যখন আমরা বলি এ বাড়লে বি বাড়ে, তখন সেটা একটা সরল বা লিনিয়ার সম্পর্ক, কিন্তু বাস্তব পৃথিবীতে এত সরল নয়। ঠিক, বাস্তব পৃথিবী অনেক বেশি জটিল। অনেক সময় দেখা যায় এ এবং বি এর সম্পর্কটা কেমন হবে তা নির্ভর করছে সি এর উপস্থিতির ওপর। এটাকেই বলে ইন্টারঅ্যাক্টিভ সম্পর্ক। আর এই আর্টিকেলে একটা পরিসংখ্যান দেওয়া হয়েছে, যেটা সত্যি রীতিমতো চমকে দেওয়ার মতো। সেই পরিসংখ্যানটা কতটা ভয়াবহ সেটা একটু খুলে বলুন। 2021 থেকে 2023 সালের মধ্যে একাডেমি অফ ম্যানেজমেন্ট জার্নাল, জার্নাল অফ ম্যানেজমেন্ট এবং স্ট্র্যাটেজিক ম্যানেজমেন্ট জার্নালের মতো বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় প্রকাশনায় 548টি গবেষণাপত্র পর্যালোচনা করা হয়েছে। আচ্ছা। আর দেখা গেছে 73% গবেষণায় নন লিনিয়ার এবং ইন্টারঅ্যাক্টিভ ইফেক্ট পরীক্ষা করা হয়েছে, কিন্তু মাত্র 3% ক্ষেত্রে এই ইন্টারঅ্যাক্টিভ কন্ট্রোল ভেরিয়েবল বা এনআইসি ব্যবহার করা হয়েছে। দাঁড়ান, তার মানে আপনি বলতে চাইছেন ওই 548টি গবেষণার মধ্যে 97% গবেষণাতেই ওই আঙুরের রসের মিথস্ক্রিয়ার মতো ব্যাপারগুলোকে পুরোপুরি এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে? দুর্ভাগ্যজনক হলেও পরিসংখ্যান তো সেটাই বলছে। কিন্তু আমার প্রশ্ন হলো, মানে এর ফলে কি গবেষণার মূল ফলাফল খুব বেশি প্রভাবিত হয়? আমরা তো সাধারণত লিনিয়ার কন্ট্রোল ভেরিয়েবল ব্যবহার করি, তাতে কি এই সমস্যার সমাধান হয় না? না, সাধারণ লিনিয়ার বা রৈখিক কন্ট্রোল দিয়ে এই সমস্যার সমাধান মোটেও হয় না। একটা গাণিতিক সমীকরণ দিয়ে যদি ভাবি, ধরুন আমরা দেখতে চাইছি এক্স এবং জেড এর গুণফল কিভাবে ওয়াইকে প্রভাবিত করে। আচ্ছা, আমরা খুব যত্ন করে এক্স এর প্রভাব মাপলাম, জেড এর প্রভাব মাপলাম, কিন্তু আমরা যদি ভুলে যাই যে জেড এর সাথে গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত অন্য একটা চলক সি রয়েছে এবং সেই সি আবার এক্স এর সাথে মিলে নতুন একটা অদৃশ্য মিথস্ক্রিয়া তৈরি করছে, তবে আমরা ভয়ঙ্কর ভুল সিদ্ধান্তে পৌঁছাবো। বুঝতে পারছি। এই যে এক্স এবং সি এর গুণফল, এটাই হলো আমাদের এনআইসি। যদি এটাকে মডেলে না রাখি, তবে তা ওমিটেড ভেরিয়েবল বায়াস বা বাদ পড়া চলকের কারণে সৃষ্ট পক্ষপাত তৈরি করে। তখন আমরা ওয়াইয়ের ওপর যে প্রভাবটা দেখি সেটা হয়তো আসলে এক্স আর জেড এর নয়, মানে বরং এক্স আর সি এর প্রভাবের একটা বিভ্রান্তিকর প্রতিফলন। এই তাত্ত্বিক আলোচনা থেকে বেরিয়ে এবার একটা বাস্তব উদাহরণের দিকে নজর দেয়া যাক। আর্টিকেলে মো এবং ইন্ডিয়াপ্পানে 2024 সালের একটি গবেষণার কথা বলা হয়েছে। হ্যাঁ, ওই স্টাডিটা খুবই প্রাসঙ্গিক এখানে। সেখানে দেখানো হয়েছিল যে কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের মধ্যে প্রতিযোগিতা বা রাইভালরি কিভাবে নজরদারি বাড়ায় এবং প্রতারণা বা চিটিং কমায়। ওই গবেষণায় লিডার মেম্বার এক্সচেঞ্জ বা লিডারের সাথে সম্পর্ককে, যাকে সংক্ষেপে এলএমএক্স বলা হয়, একটা মডারেটর হিসেবে দেখানো হয়েছিল, তাই তো? হ্যাঁ, মো এবং অ্যান্ডিয়াপ্পানের মূল যুক্তি ছিল, যখন কর্মীদের মধ্যে তীব্র প্রতিযোগিতা থাকে তখন তারা একে অপরের উপর বেশি নজরদারি করে, ফলে কর্মক্ষেত্রে প্রতারণা কমে। আচ্ছা। আর লিডারের সাথে কর্মীর সম্পর্ক বা এলএমএক্স যদি ভালো হয়, তবে কর্মীদের এই একে অপরের উপর নজরদারির প্রবণতা কমে যায়, কারণ তারা নেতার ওপর ভরসা রাখে। তারা তাদের গবেষণায় টিম ট্রাস্ট বা দলের সদস্যদের নিজেদের মধ্যকার আস্থাকে একটা সাধারণ লিনিয়ার কন্ট্রোল ভেরিয়েবল হিসেবে ব্যবহার করেছিল। কিন্তু স্যালমেন, উরবিক এবং আগুইনিস ঠিক এই জায়গাটাতেই সন্দেহ প্রকাশ করলেন। তারা মো এবং অ্যান্ডিয়াপ্পানের ডেটা পুনরায় বিশ্লেষণ করে কি পেলেন? তারা দেখলেন যে ওর এলএমএক্স বা লিডারের সাথে সম্পর্ক আসলে টিম ট্রাস্টের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাই তারা মডেলে নতুন একটা ইন্টারঅ্যাক্টিভ কন্ট্রোল ভেরিয়েবল বা এনআইসি যুক্ত করলেন। মানে তারা সমীকরণে কি আনলেন? তারা আনলেন প্রতিযোগিতা গুণ টিম ট্রাস্ট, অর্থাৎ প্রতিযোগিতা এবং দলের আস্থার মিথস্ক্রিয়া। আর এটা যোগ করার পর ফলাফল কি দাঁড়ালো? মূল পেপারের ফাইন্ডিং কি টিকলো? ফলাফল একেবারেই উল্টে গেল। আমেরিকান স্যাম্পলের ক্ষেত্রে দেখা গেল, যখনই এই প্রতিযোগিতা গুণ টিম ট্রাস্ট এনআইসিকে সমীকরণে যুক্ত করা হলো, মানে তখন এলএমএক্সের সেই প্রভাব পুরোপুরি অর্থহীন হয়ে গেল। বলেন কি? শুধু তাই নয়, প্রভাবের দিক বা চিহ্নও পাল্টে গেল।
অথচ মজার ব্যাপার হলো যখন একই জিনিস যখন চীনা স্যাম্পেলে পরীক্ষা করা হলো তখন দেখা গেল ফলাফলটি আগের মতোই অপরিবর্তিত রয়েছে। দাঁড়ান, এই জায়গাটা একটু গভীরভাবে বোঝা দরকার। আপনি বলছেন আমেরিকায় দলের মধ্যকার আস্থাই আসল কাজ করছিল, লিডারের সাথে সম্পর্কটা সেখানে কোনো বড় নিয়ামক ছিল না, কিন্তু চীনে লিডারের সাথে সম্পর্কটাই মুখ্য ছিল। একদম তাই। কিন্তু যৌক্তিকভাবে এমনটা কেন হবে? শুধু একটা গাণিতিক চলক যোগ করলেই তো আর মানুষের আচরণ পাল্টে যায় না। এর পেছনের মনস্তাত্ত্বিক বা আচরণগত মেকানিজমটা আসলে কি? খুব সুন্দর প্রশ্ন করেছেন। এটা মূলত সাংস্কৃতিক ভিন্নতার কারণে ঘটে। ব্যক্তিকেন্দ্রিক বা ইন্ডিভিজুয়ালিস্টিক সংস্কৃতিতে, যেমন ধরুন আমেরিকাতে, সমকক্ষদের মধ্যে আস্থা বা টিম ট্রাস্ট মানুষের আচরণের উপর অনেক বেশি প্রভাব ফেলে। আচ্ছা, মানে সেখানে সহকর্মীরা একে অপরের উপর ভরসা করে সিদ্ধান্ত নেয়। হ্যাঁ, কিন্তু অন্যদিকে চীনে, যেখানে ক্ষমতার স্তর বা পাওয়ার ডিস্টেন্স অনেক বেশি, সেখানে সমাজের গঠনটাই এমন যে কর্মীরা নেতার সাথে সম্পর্ক বা এলএমএক্সকে বেশি গুরুত্ব দেয়। সেখানে সহকর্মীর ওপর আস্থার চেয়ে নেতার নির্দেশ বা নেতার প্রতি আনুগত্য বেশি শক্তিশালী নিয়ামক হিসাবে কাজ করে। তার মানে গণিত এখানে কেবল একটা আয়না হিসাবে কাজ করছে, যা সমাজের অন্তর্নিহিত সত্যটাকে তুলে ধরছে। এনআইসির কেবল অঙ্কের একটা হিসাব নয়। এটা বাদ পড়লে আমরা মানুষের আচরণগত কারণটাই ভুলভাবে ব্যাখ্যা করে ফেলব। একদম, এটা সত্যিই চোখ খুলে দেওয়ার মতো একটা বিষয়। তাহলে এই ধরনের মারাত্মক ভুল এড়াতে নতুন গবেষকরা কি করতে পারেন? এখানেই চলে আসে আর্টিকেলে দেওয়া 5 ধাপের একটা নির্দেশিকা। কিন্তু সত্যি বলতে, মানে গবেষণাপত্রে যেভাবে ধাপে ধাপে লিস্ট দেওয়া থাকে সেটা পড়তে অনেক সময় ক্লান্তিকর লাগে। আমরা বরং এর পেছনের লজিকটা একটু বোঝার চেষ্টা করি। অবশ্যই। প্রথম দিকে নিশ্চয়ই সাধারণ ভেরিয়েবলগুলোকে চিহ্নিত করতে হয়। হ্যাঁ, প্রথম ধাপটির উদ্দেশ্য হল আপনার মূল ভেরিয়েবলের সাথে সম্পর্কযুক্ত সাধারণ বা লিনিয়ার কন্ট্রোল ভেরিয়েবলগুলোকে খুঁজে বের করা, অনেকটা পুলিশি তদন্তের মতো, যেখানে প্রথমেই স্বাভাবিক সন্দেহভাজন বা ইউজুয়াল সাসপেক্টসদের একটা তালিকা তৈরি করতে হয়। কিন্তু শুধু তালিকা তৈরি করলেই তো হবে না। এই সাধারণ সন্দেহভাজনরা নিজেদের মধ্যে কিভাবে জোট বাঁধছে সেটাও তো দেখতে হবে। ঠিক ধরেছেন। আর এটাই হলো দ্বিতীয় ধাপ। এখানে সম্ভাব্য এনআইসি তৈরি করতে হয়। গাণিতিকভাবে এটাকে বলে রিপ্লেসমেন্ট প্রসিডিওর বা প্রতিস্থাপন প্রক্রিয়া। সেটা কিভাবে কাজ করে? সহজ কথায় বলতে গেলে, আপনার সমীকরণে যে চলকগুলো আগে থেকেই গুণফল বা মিথস্ক্রিয়া হিসেবে আছে, সেখানে একটা চলকের জায়গায় আপনার খুঁজে পাওয়া ওই সাধারণ কন্ট্রোল ভেরিয়েবলটিকে বসিয়ে দেখতে হবে নতুন কোনো মিথস্ক্রিয়া তৈরি হয় কিনা। যদি আমি এখানে একটু পুশব্যাক করি, মানে এইভাবে যদি আমরা একটার বদলে আরেকটা বসাতে থাকি এবং গুণ করতে থাকি, তবে সমীকরণটা কি একটা বিশাল জটিল গাণিতিক গোলধাঁধায় পরিণত হবে না? সেটাই তো একটা বড় ভয়। এটা তো অনেকটা সাগরে জাল ফেলে যা ওঠে তাই ধরে নেওয়ার মতো অবস্থা। এতগুলো মিথস্ক্রিয়া সামলাতে গিয়ে তো গবেষণার মূল ফোকাসই হারিয়ে যেতে পারে, তাই না? আপনার এই আশঙ্কাটা অত্যন্ত যৌক্তিক। আর ঠিক এই কারণেই তৃতীয় ধাপটি পুরো প্রক্রিয়ার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ। তৃতীয় ধাপের কাজ হলো ওই বিশাল তালিকা থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বা ক্রিটিক্যাল এনআইসি বেছে নেওয়া। গবেষকদের এখানে শুধু অঙ্কের ওপর নির্ভর করলে চলবে না। তাহলে কি করতে হবে? গাণিতিক টার্মগুলোকে বিকল্প ব্যাখ্যায় বা অল্টারনেটিভ এক্সপ্লেনেশনে রূপান্তর করতে হবে। ও আচ্ছা, অর্থাৎ তাত্ত্বিকভাবে যদি কোনো ভেরিয়েবলের মিথস্ক্রিয়ার কোনো যৌক্তিকতা না থাকে, তবে শুধু অঙ্কের হিসাবে মিলছে বলেই তাকে মডেলে রাখা যাবে না। একদম সঠিক। যদি মানবীয় আচরণ বা আপনার গবেষণার তত্ত্ব বলে যে এই নতুন তৈরি হওয়ার মিথস্ক্রিয়াটি বাস্তবে ঘটা সম্ভব নয়, তবে সেটিকে নির্দ্বিধায় বাদ দিতে হবে। অঙ্কের হিসাবে সিগনিফিক্যান্ট হলেও তত্ত্ব যদি সায় না দেয়, তবে সেটা রাখা যাবে না। এটা খুব ভালো একটা ফিল্টার। হ্যাঁ, এরপর আসে চতুর্থ ধাপ, ওভার কন্ট্রোল বা অতিরিক্ত নিয়ন্ত্রণ রোধ করা। সব ক্রিটিক্যাল এনআইসি খুঁজে পেলেও দেখতে হবে মডেলটা যেন অযথাই ভারাক্রান্ত বা অতিরিক্ত জটিল না হয়ে যায়। তার মানে আমাদের একটা ব্যালেন্স বা ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে। আমরা মডেলটাকে দমবন্ধ করে মারতে পারি না, আবার জরুরি কিছু বাদও দিতে পারি না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যদি কিছু এনআইসি বাদ দিতেই হয়, তখন কি হবে? সেটাই পঞ্চম ধাপে বলা হয়েছে, বাদ পড়া এনআইসিগুলোর প্রভাব সামলানো। অনেক সময় ডেটার অভাবে বা মডেলের সীমাবদ্ধতার কারণে কিছু এনআইসি মডেলে রাখা সম্ভব হয় না। তখন গবেষকরা কি করবেন? তখন গবেষকদের অবশ্যই
স্বচ্ছতার সাথে স্বীকার করতে হবে যে এই ভেরিয়েবলগুলো বাদ পড়েছে এবং এর ফলে ফলাফলে কী ধরনের হেটেরোস্কেডাসিটি তৈরি হতে পারে তা নিয়ে আলোচনা করতে হবে। দাঁড়ান, এই হেটেরোস্কেডাস্টিসিটি শব্দটা বেশ গালভরা। এটা কি একটু সহজ করে বোঝানো যায়? অবশ্যই। ধরুন আপনি তীরন্দাজি দেখছেন। তীরন্দাজ যখন টার্গেটের খুব কাছে দাঁড়িয়ে তীর ছোড়েন তখন তীরগুলো খুব কাছাকাছি, মানে একটা নির্দিষ্ট জায়গায় আঘাত করে। কিন্তু তিনি যখন অনেক দূরে চলে যান তখন তীরগুলো টার্গেটের গায়ে অনেক বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে। আচ্ছা, বুঝতে পারছি। এই যে ডেটা বা তীরের আঘাতের ছড়ানোটা দূরত্বের সাথে সাথে বদলে যাচ্ছে, অর্থাৎ একটা ধ্রুবক থাকছে না। পরিসংখ্যানের ভাষায় একেই হেটেরোস্কেডাসিটি বলে। যখন আমরা জরুরি কোনো এনআইসি বাদ দিই তখন আমাদের মডেলের ভুলের মাত্রাও এরকম বিক্ষিপ্ত হয়ে যেতে পারে, যা আমাদের সিদ্ধান্তের ওপর প্রভাব ফেলে। দারুণ একটা উদাহরণ দিলেন। এই যে আপনি মডেল জটিল হয়ে যাওয়ার কথা বললেন, এখান থেকেই তো গবেষণার একটা চিরন্তন বিতর্কের জন্ম হয়, মানে ভারসাম্য নির্ণয়। হ্যাঁ, আনবায়াসনেস বনাম এফিসিয়েন্সি যে বিতর্ক। ঠিক, অর্থাৎ নির্ভুলতা বনাম কার্যকারিতা। অনেক সময় একটা এনআইসি মডেলে যুক্ত করলে সেটা মূল ফলাফলকে হয়তো আনবায়াসড বা নির্ভুল করে, কিন্তু একই সাথে মডেলের নয়েজ বা স্ট্যান্ডার্ড এরার এত বাড়িয়ে দেয় যে মডেলটার কার্যকারিতাই কমে যায়। একদম ঠিক জায়গাটা ধরেছেন। আর ঠিক এই জায়গাতেই কোলিনিয়ারিটির ধারণাটা চলে আসে। সেটা কীরকম? কোলিনিয়ারিটি হলো অনেকটা এমন যেন একজন গোয়েন্দা একটা চুরির তদন্ত করছেন এবং তিনি দুটো সূত্র পেয়েছেন, কিন্তু সূত্র দুটো এতটাই হুবহু একরকম যে তারা গোয়েন্দাকে সাহায্য করার বদলে আরও বিভ্রান্ত করে দিচ্ছে। ও, মানে দুটো ভেরিয়েবল প্রায় একই জিনিস নির্দেশ করছে। ঠিক। যখন দুটো ভেরিয়েবলের মধ্যে এই কোলিনিয়ারিটি অত্যন্ত বেশি হয় তখন এনআইসি মডেলে রাখলে স্ট্যান্ডার্ড এরর এত বেড়ে যায় যে ফলাফলের ওপর আর ভরসা করা যায় না। তাহলে গবেষকরা এই দোটানা থেকে বের হবেন কিভাবে? এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য পরিসংখ্যানের জগতে হাউসম্যান টেস্ট এবং রুট মিন স্কোয়ার্ড এরর বা আরএমএসই অত্যন্ত কার্যকর দুটো হাতিয়ার। আরএমএসিকে একটু সহজ ভাষায় বলা যায় কি? হ্যাঁ, আরএমএসিকে খুব সহজে ব্যাখ্যা করলে বলা যায় এটা হলো বাস্তব সত্য এবং আমাদের গবেষণার অনুমানের মধ্যকার গড় দূরত্ব। আর হাউসম্যান টেস্ট আমাদের দেখায় যে একটা নতুন ভ্যারিয়েবল যোগ করলে আমাদের মডেলটা আগের চেয়ে উল্লেখযোগ্যভাবে পরিবর্তিত হচ্ছে কিনা। আচ্ছা, যদি দেখা যায় যে একটা এনএসি যোগ করার ফলে মডেলের এই গড় দূরত্ব বা আরএমএসি অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যাচ্ছে, তখন গবেষককে একটা কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে হয়। তার মানে আপনি বলতে চাইছেন চরম পরিস্থিতিতে গবেষকরা হয়তো সিদ্ধান্ত নিতে পারেন যে তারা কার্যকারিতার খাতিরে একটা ছোট ভুল বা পক্ষপাত মেনে নেবেন। তারা একটা বড় অস্পষ্ট ছবি পাওয়ার চেয়ে একটা ছোট্ট কিন্তু স্পষ্ট ভুলের সাথে আপোষ করবেন। হ্যাঁ, বিষয়টা অনেকটা সেরকমই। তবে এটা অন্ধভাবে মেনে নেওয়া নয়, এটা একটা সুচিন্তিত এবং অত্যন্ত স্বচ্ছ ট্রেড অফ। মানে লজিক থাকতে হবে। ঠিক। যদি কোনো ভেরিয়েবল কার্যকারিতার স্বার্থে বাদ দেওয়া হয় তবে গবেষককে গবেষণাপত্রে স্পষ্ট ভাষায় সেটা উল্লেখ করতে হবে। হাউসম্যান টেস্ট এখানে সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করে ঠিকই, কিন্তু শেষ কথা বলবে গবেষকের নিজের তাত্ত্বিক যুক্তি। এই পুরো আলোচনা থেকে আমরা সত্যি অনেক কিছু শিখতে পারলাম। একাডেমিক বা নতুন গবেষকদের জন্য এখানকার সবচেয়ে বড় শিক্ষণীয় বিষয়টা হলো রৈখিক বা লিনিয়ার কন্ট্রোলের উপর অন্ধ বিশ্বাস করা আজ থেকে বন্ধ করতে হবে। একদম। শুধু সাধারণ কন্ট্রোল ভেরিয়েবল দিয়ে গবেষণার দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় না। হ্যাঁ, এনআইসিকে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে মডেলে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে, না হলে বছরের পর বছর ধরে গড়ে ওঠা থিওরিগুলো এক নিমিষে ভুল প্রমাণিত হতে পারে, মানে যেমনটা আমরা ওই তরুণ গবেষকের গল্পের ক্ষেত্রে দেখলাম। আর প্র্যাকটিশনার বা কর্পোরেট পেশাদারদের জন্য এখানে একটা বিশাল সতর্ক বার্তা রয়েছে। ব্যবসায়িক জগতে যখনই কোনো কনসালটেন্ট বা রিসার্চার খুব আত্মবিশ্বাসের সাথে কোনো ম্যাজিক সমীকরণ বা চমকপ্রদ মিথস্ক্রিয়ার কথা বলবেন, তখন সেটা অন্ধভাবে বিশ্বাস করা একদমই ঠিক হবে না। মানে ক্রস চেক করতে হবে। হ্যাঁ, এর পেছনে কোনো লুকানো প্রভাবক বা কনফাউন্ডিং ফ্যাক্টর কাজ করছে কিনা তা নিয়ে অবশ্যই সন্দিহান হতে হবে। এই আলোচনার একেবারে শেষে এসে একটা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক এবং গভীর প্রশ্ন তুলে ধরতে চাই।
আজকের দিনে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বা এআই ভিত্তিক মেশিন লার্নিং মডেলগুলো কোনো মানুষের তাত্ত্বিক যুক্তি ছাড়াই মুহূর্তের মধ্যে হাজার হাজার ভেরিয়েবলের মিথস্ক্রিয়া খুঁজে বের করছে। হ্যাঁ, বিগ ডেটার যুগে এটা তো অহরহ হচ্ছে। ঠিক, ডেটা প্রসেস করে তারা এমন সব প্যাটার্ন বা এনআইসি দেখাচ্ছে যা হয়তো মানুষের পক্ষে খালি চোখে সারা জীবনেও দেখা সম্ভব নয়। কিন্তু আমরা আজ দেখলাম যে অন্য একটা মাত্র এনআইসি যোগ করলে মানুষের তৈরি বহু বছরের গবেষণার ফলাফলও পুরোপুরি উল্টে যেতে পারে। এটা সত্যি অত্যন্ত ভাবনার একটা বিষয়। তাহলে এই এআই চালিত যুগে আমরা কিভাবে নিশ্চিত হব যে এআই আমাদের যে সত্য দেখাচ্ছে তার পেছনে অন্য কোনো অদৃশ্য ভেরিয়েবল কলকাঠি নাড়ছে না? তাত্ত্বিক ভিত্তি বা মানুষের যুক্তি ছাড়া এআই এর এই আবিষ্কারগুলো কি আমাদের নতুন কোনো অন্ধকারের দিকে নিয়ে যাচ্ছে, নাকি আমরা এমন এক ভবিষ্যতের দিকে এগুচ্ছি যেখানে কনফাউন্ডিং ফ্যাক্টরগুলোই আমাদের সিদ্ধান্ত নেওয়ার মূল নিয়ামক হয়ে দাঁড়াবে? প্রশ্নটা সত্যি বেশ জটিল, আর এর উত্তর আমাদের সবাইকে মিলেই খুঁজতে হবে। একদম তাই। যারা এই বৌদ্ধিক যাত্রায় অঙ্গী হয়েছেন তাদের অসংখ্য ধন্যবাদ। ভবিষ্যতের গবেষণায় এই প্রশ্নগুলোই হয়তো আমাদের নতুন পথ দেখাবে। ভালো থাকবেন। नमस्कार। रिवाइज एंड रीसबमिट में आपका स्वागत है। मैं हूं पावलोव और मैं हूं निकिता। एक ऐसे ऑफिस की कल्पना करते हैं जहां मतलब कर्मचारियों के बीच बहुत ही कड़ी प्रतिद्वंद्विता चल रही हो, एकदम गला काट टाइप की। हाँ, जहां लोग एक दूसरे से आगे निकलने के लिए मतलब शॉर्टकट्स ले रहे हों या बेईमानी कर रहे हों। बिल्कुल। अब इस माहौल को ठीक करने के लिए मो और एंडियपन के 24 की एक रिसर्च सामने आती है। उनका कहना है कि अगर कर्मचारियों का अपने बॉस के साथ रिश्ता अच्छा हो, जिसे लीडर मेंबर एक्सचेंज या LMX कहते हैं, तो ये प्रतिद्वंद्विता का बुरा असर काफी हद तक कम हो जाता है। सुनने में तो ये काफी तार्किक लगता है ना? मतलब बॉस के साथ अच्छे रिश्ते का मतलब है बेहतर मार्गदर्शन, कम असुरक्षा, तो बेईमानी तो कम होनी ही चाहिए। हाँ, मुझे भी यही लगा था। लेकिन कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट है। जब इसी डेटा के विश्लेषण में एक और वेरिएबल को जोड़ा गया और वो था टीम पर विश्वास या टीम ट्रस्ट, तो बॉस के साथ उस अच्छे रिश्ते का असर पूरी तरह से शून्य हो गया। शून्य मतलब जो समाधान बिल्कुल जादुई लग रहा था वो असल में काम ही नहीं कर रहा था। जी हाँ, जो प्रभाव बॉस के साथ रिश्ते का लग रहा था वो दरअसल टीम के आपसी विश्वास का कमाल था। एक छोटे से अनदेखे चर ने या वेरिएबल ने पूरी सच्चाई ही बदल दी। अरे वाह, ये तो ऐसा हो गया जैसे किसी जासूसी कहानी में हम गलत इंसान के पीछे भाग रहे हो और असली मास्टरमाइंड कोई और ही हो। एकदम सही। और यही इस रिसर्च की सबसे खास बात है। ये कहानी प्रतिष्ठित जर्नल ऑफ मैनेजमेंट में पब्लिश हुए एक बहुत ही शानदार आर्टिकल पे बेस्ड है। जी, और श्रोताओं की जानकारी के लिए बता दूं कि ये जर्नल FT50 लिस्टेड है, मतलब टॉप टियर है। इस रिसर्च पेपर के ऑथर्स है ब्रांडनबर्ग यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के एंड्रिया सालमन और डायमा उर्बिग, और साथ ही द जॉर्ज वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी के हरमन अग्विनिस। इस पेपर को पढ़ने का लिंक शो नोट्स में है। मैं चाहूंगी कि जो भी लोग रिसर्च से जुड़े हैं वो इस पीयर रिव्यूड आर्टिकल को जरूर पढ़ें। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी अनाउंसमेंट करनी है। मार्च 2026 से हमारे शो के शेड्यूल में एक बड़ा बदलाव हुआ है। हाँ, अब हम साप्ताहिक हो गए हैं। एपिसोड्स हर रविवार और सोमवार को आएंगे। रविवार को हम क्लासिक पेपर्स या किताबों पर बात करेंगे और सोमवार को, जैसे आज, हम टॉप टियर जर्नल्स के पब्लिकेशंस पर फोकस करेंगे। और मतलब इसके पीछे एक बहुत खास वजह है। आजकल AI बेस्ड पॉडकास्ट के बैकएंड डेटा सेंटर्स बहुत ज्यादा ऊर्जा और पानी कंज्यूम करते हैं। बिल्कुल, उन बड़े बड़े सर्वर्स को ठंडा रखने के लिए भारी मात्रा में पानी चाहिए होता है। हाँ, जो कि प्रकृति और जलवायु पर भारी पड़ता है। तो अपनी साप्ताहिक रिलीज को लिमिट करना हमारा क्लाइमेट चेंज इनिशिएटिव को सपोर्ट करने का एक तरीका है। क्वालिटी से कोई समझौता नहीं होगा। हमारे लॉयल सब्सक्राइबर्स का सपोर्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक और एक्साइटिंग अपडेट है। अगर कोई फिलाडेल्फिया USA में होने वाली एकेडमी ऑफ मैनेजमेंट की 86वीं एनुअल मीटिंग में इन पर्सन जा रहा है तो उन्हें स्पेस इकोनॉमी वाले प्रोफेशनल डेवलपमेंट वर्कशॉप यानी PDW के लिए जरूर रजिस्टर करना चाहिए। हाँ, जिसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के सईद बिजनेस स्कूल के डॉक्टर मेहदी मोंतखाबी लीड कर रहे हैं। और मजे की बात यह है कि हमारे प्रोड्यूसर मयूख मुखोपाध्याय भी इस मल्टी डिसिप्लिनरी और एंटरप्रेन्योरियल PDW में एक कॉन्ट्रीब्यूटर हैं।
तो रजिस्ट्रेशन डेडलाइन अप्रैल 2026 के अंत तक है, या जब तक सीटें फुल ना हो जाएं। तो चलिए वापस रिसर्च पर आते हैं। जो लोग एकेडमिक रिसर्च में बिल्कुल नए हैं, उनके लिए इस पेपर को एक सिंपल उदाहरण से समझते हैं। कोई कुकिंग का एग्जाम्पल लें। हाँ, जैसे आप खाना बना रहे हैं और देखना चाहते हैं कि मीठा और तीखा एक साथ मिलाने पर क्या होता है। इसे रिसर्च में नॉन लीनियर और इंटरैक्टिव इफेक्ट्स या NIE कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए डिश जल गई, तो आप तुरंत कहेंगे कि मसाला खराब था। बिल्कुल, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि गैस का तापमान क्या था। वो जो छुपी हुई तीसरी चीज है, जिसे नॉन लीनियर और इंटरैक्टिव कंट्रोल्स या NIC कहते हैं, वो असर बदल सकती है। डिश मसाले से नहीं, तेज आंच से जली थी। और यानी अगर आपने तापमान को कंट्रोल नहीं किया, तो आप हमेशा गलत मसाले को ही दोष देंगे। और आप हैरान होंगे कि रिसर्च में ये गलती कितनी बार होती है। इस स्टडी में 2021 से 23 के बीच टॉप जर्नल्स के 548 पेपर्स का रिव्यू किया गया। और नतीजे क्या थे? 73% पेपर्स ने इंटरैक्टिव इफेक्ट्स टेस्ट किए, लेकिन सिर्फ 3% ने ही कंट्रोल्स का इस्तेमाल किया। सिर्फ 3%? मतलब 97% रिसर्चर्स वो बुनियादी कंट्रोल भूल रहे हैं। ये तो हवा में महल बनाने वाली बात हो गई। वही तो मैं सोच रही थी, अगर नींव ही गलत है तो क्या उनके सारे निष्कर्ष बेकार हैं? पूरी तरह बेकार तो नहीं कह सकते, लेकिन वो बायस्ड जरूर हैं। मतलब इसे ओमिटेड एनालिसिस बायस कहते हैं। सरल शब्दों में, जब आप किसी ऑल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन को कंट्रोल नहीं करते, तो जो नतीजा आपको दिख रहा होता है वो दरअसल उस अनदेखे चर का असर होता है। जैसे हमारे पहले LMX और टीम ट्रस्ट वाले एग्जाम्पल में हुआ था, है ना? बिल्कुल। अब सवाल यह है कि इसे ठीक कैसे करें। ऑथर्स ने 5 स्टेप्स का एक फ्रेमवर्क दिया है। पहला स्टेप है सही लीनियर कंट्रोल्स को पहचानना। इसमें वो रिवर्स कॉजैलिटी की भी बात करते हैं ना? हाँ, रिवर्स कॉजैलिटी चेक करना बहुत जरूरी है। मतलब ये सोचना कि छाता खुलने से बारिश होती है, जबकि सच ये है कि बारिश की वजह से छाता खुलता है। एकदम सही एग्जाम्पल। तो पहले स्टेप में ऐसे फैक्टर्स हटा दिए जाते हैं। फिर आता है स्टेप 2, रिप्लेसमेंट प्रोसीजर। इसमें हम संभावित NIC बनाते हैं। इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। रिप्लेसमेंट का मतलब क्या है यहाँ? मान लीजिए थ्योरी कहती है कि मार्केटिंग बजट और प्रोडक्ट क्वालिटी मिलकर सेल्स बढ़ाते हैं। अब मार्केटिंग बजट अक्सर मार्केट साइज से जुड़ा होता है। बड़ी मार्केट बड़ा बजट। हाँ, तो हम मार्केटिंग बजट को हटाकर वहां मार्केट साइज रखकर देखते हैं। अगर वो कॉम्बिनेशन भी सेल्स बढ़ा रहा है, तो ये एक पोटेंशियल NIC बन जाता है। लेकिन वेट, मुझे यहाँ एक प्रॉब्लम लग रही है। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे हम बस अलग अलग पुर्जे डाल के देख रहे हैं कि कौन सा फिट बैठता है। हाँ। मतलब क्या ये फिशिंग फॉर डाटा नहीं है? ये बहुत वैलिड सवाल है, और यही डर स्टेप 3 दूर करता है। आइडेंटिफाई क्रिटिकल NIC। आप सिर्फ गणित के बेसिस पर चर नहीं चुन सकते। आपको एक ऑल्टरनेटिव थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन देनी होगी। अच्छा, मतलब अगर डेटा कह रहा है कि कॉफी पीने वालों की संख्या और जूतों का साइज मिलके सेल्स बढ़ा रहे हैं, तो आप उसे तुरंत रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि लॉजिकली उसका कोई सेंस नहीं है। थ्योरी होनी चाहिए पीछे। समझ आ गई बात। तो स्टेप 4 क्या है? ओवर कंट्रोल से बचना। हाँ, अक्सर रिसर्चर्स डर के मारे मॉडल में दुनिया भर के सारे वेरिएबल्स डाल देते हैं। जैसे डिश खराब हुई तो तापमान के साथ किचन की लाइट, कुक का मूड सब कंट्रोल करने लग गए। हाँ, और इससे असली प्रॉब्लम छुप जाती है। इसलिए सिर्फ वो वेरिएबल्स रखिए जिनमें बायस रिस्क सबसे ज्यादा हो। मॉडल को फालतू में कॉम्प्लेक्स मत बनाइए। लेकिन कभी कभी ऐसा भी तो होता है ना कि हमारे पास किसी इंपॉर्टेंट वेरिएबल का डेटा ही नहीं होता। पुराने डेटा सेट में अक्सर ऐसा होता है। बिल्कुल। स्टेप 5 काम आता है। बिल्कुल। स्टेप 5 कहता है कि अगर कुछ छूट जाए तो प्रॉक्सी चरों का इस्तेमाल करें। जैसे? अगर थर्मामीटर नहीं है तो कुक के पसीने से गर्मी का अंदाजा लगा लेना। हाँ, बिल्कुल। और अगर प्रॉक्सी भी ना हो तो रॉबस्ट स्टैंडर्ड एरर्स जैसी सांख्यिकीय तकनीकों का इस्तेमाल करें। और सबसे जरूरी बात, पेपर में ईमानदारी से एक्सेप्ट करें कि ये लिमिटेशन है। ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है, पर यहाँ एक ट्रेड ऑफ भी तो है। कभी कभी सब कुछ कंट्रोल करने के चक्कर में डेटा इतना नॉइजी हो जाता है कि कुछ समझ ही नहीं आता। क्या 100% एक्यूरेसी या अनबायसनेस हमेशा एफिशिएंसी से बेहतर होती है? वो ये बहुत क्लासिक डिबेट है रिसर्च में। पेपर में इसे मीन स्क्वायर्ड एरर या MSE और हाउसमैन टेस्ट से समझाया गया है। ये हाउसमैन टेस्ट किसी तराजू की तरह काम करता है ना? जी, ये तराजू एक तरफ रिजल्ट्स के धुंधलेपन यानी बायस को तौलता है और दूसरी तरफ उसकी एफिशिएंसी को।
ज्यादा कंट्रोल्स डालने से कभी-कभी एक्सट्रीम कोलिनियरिटी आ जाती है। मतलब जैसे एक कमरे में 2 लोग एक साथ चिल्ला रहे हो और पता ही ना चले कौन क्या कह रहा है। एकदम परफेक्ट एनालॉजी। ऐसे में स्टैटिस्टिकल एरर्स इतने बड़े हो जाते हैं कि रिजल्ट्स कुछ बताते ही नहीं। तो फिर रिसर्चर करे क्या? MSE का कॉन्सेप्ट कहता है कि कभी-कभी एक बहुत छोटी सी बायस को एक्सेप्ट कर लेना बेहतर है। एक धुंधली तस्वीर जो पूरी दिख रही हो उस साफ तस्वीर से अच्छी है जो इतनी छोटी हो के समझ ही ना आए। ये तो फिलॉसफी हो गई। परफेक्शन के पीछे भागने से अच्छा है जो प्रैक्टिकल है उसे चुने। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समराइज करें तो की टेकअवेज क्या हैं? एकेडमिक्स के लिए तो सीधा सा मैसेज है कि सिर्फ लीनियर कंट्रोल्स पर डिपेंड मत रहें। जब भी इंटरैक्टिव फैक्ट्स देखें, ये 5 स्टेप गाइड जरूर फॉलो करें ताकि आपकी सालों की मेहनत बाद में रिजेक्ट ना हो जाए। और इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स के लिए भी बड़ा सबक है। मतलब जब भी कोई नई मैजिक मैनेजमेंट थ्योरी आए कि बस ये ट्रेनिंग दे दो और प्रोडक्टिविटी डबल हो जाएगी, तो अलर्ट हो जाइए। हाँ, हमेशा सोचें कि क्या कोई छुपा हुआ फैक्टर है जो असल में इस रिजल्ट को ड्राइव कर रहा है। बिल्कुल, जो दिख रहा है वो पूरा सच हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो इस नोट पर मैं श्रोताओं को एक थॉट के साथ छोड़ना चाहूंगी। अगर 97% पेपर्स ने ये कंट्रोल्स मिस किए हैं तो सोचिए क्या हो अगर हम आज की AI का यूज करके पिछले 30 सालों की सारी मैनेजमेंट थ्योरीज को इस नए NIC फ्रेमवर्क पर दोबारा टेस्ट करें। ये तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड की नींव हिला सकता है ना? क्या हमें पता चलेगा कि जिन रूल्स पर हम आज तक बिजनेस चला रहे थे वो किसी अनदेखे सच पर टिके थे? क्या सक्सेस का जो सीक्रेट हम किसी खास मसाले को मान रहे थे वो हमेशा से सिर्फ सही तापमान का नतीजा था? उस अनदेखे तापमान की खोज वाकई बहुत दिलचस्प होगी। Forestil dig lige en gang, du står midt på en travl, moderne arbejdsplads. Luften er simpelthen tyk af ambitioner, og der er en intens, nærmest skærende rivalisering mellem 2 specifikke afdelinger. Salg og marketing måske. Lige præcis. Salg og marketing er et klassisk eksempel. Deadlines presser fra alle sider, og bonuserne hænger i en meget tynd tråd. Mm-hmm. Normalt ikke, der vil vi jo forvente, at det her ekstreme pres fik folk til at skære hjørner, altså at snyde for at vinde. Men ledelsen opdager noget ret bemærkelsesværdigt. At de ikke gør det? Nemlig, folk træder faktisk ikke over stregen, og så bliver der udgivet et stort banebrydende videnskabeligt studie, og det konkluderer med overbevisende sikkerhed, at årsagen simpelthen er den enkelte medarbejders gode, tætte forhold til sin chef. Okay, så chefen er helten her. Lige præcis. Det er den tillid til lederen, der fungerer som en støtpude mod rivaliseringens mørkere sider. Og virksomheder verden over læser jo det her. De begynder at omstrukturere, de kaster millioner af kroner i nye ledelseskurser, og de ændrer deres HR-strategier radikalt for at fremme præcis den type leder-medarbejder-relation. Det lyder som en meget logisk konsekvens af sådan et fund. Ja, det gør det. Men hvad nu? Prøv lige at tænke over det her. Hvad nu, hvis det hele bare bygger på en matematisk illusion? Wow. Ja. Hvad nu, hvis en forsker et par år senere går tilbage til de præcis samme data, åbner den statistiske motorhjelm og blot ændrer en enkelt usynlig variabel i baggrunden? Og hvad sker der så? Pludselig forsvinder hele effekten. Puff! Det viser sig, at det der tætte bånd til chefen slet ikke var helten i historien. Det handlede i virkeligheden om noget helt andet. Som for eksempel? Om den usynlige, grundlæggende tillid mellem kollegerne i teamet. Helten i det oprindelige studie var i virkeligheden bare en statistisk skygge. Altså, det er jo en fuldstændig svimlende tanke, at vores forståelse af virkeligheden, af hvordan vi mennesker interagerer under pres, og hvordan vi overhovedet designer vores organisationer, at det kan hænge på så spinklende tråd. Det er næsten skræmmende, ikke? Det er det virkelig, og det er jo præcis det fænomen, vi bevæger os ind i med dagens samtale. Vi skal se nærmere på en videnskabelig afsløring, der ryster fundamentet under rigtig meget af den ledelsesforskning, vi bygger vores samfund på. Nemlig. Og vores samtale bygger på præcis sådan en videnskabelig afsløring for den virkelige verden. Den er baseret på artiklen Identifying and Using Non-Linear and Interactive Control Variables, som netop er udgivet i det prestigefyldte Journal of Management. Hvilket jo er anerkendt FT50-tidsskrift, bare for at understrege tyngden af det, nu hvor vi er i 2026. Lige præcis. Det er den absolute top. Og forfatterne bag er Andreas Salmen og Diemo Urbik fra Brandenburg University of Technology og Herman Aguines fra The George Washington University.
en virkelig stærk forfattergruppe. Meget stærk. Og inden vi dykker længere ned i den her afsløring, så har jeg lige en vigtig besked til dig, der lytter med. Fra og med marts her i 2026, der er vi faktisk overgået til at udkomme ugentligt. Ja, med udsendelser hver søndag og mandag. Søndager er dedikeret til klassiske artikler eller boganmeldelser, mens vi om mandagen holder et skarpt fokus på publikationer fra de absolut bedste fagfællebedømte tidsskrifter. Ligesom i dag. Lige nøjagtigt. Og vi vil bare gerne udtrykke en dyb taknemmelighed. Vi elsker virkelig vores loyale abonnenter, og tak fordi du støtter det her initiativ og deler din tid med os. Det betyder alverden. Og der er faktisk en ret vigtig årsag til den nye udgivelsesfrekvens, ikke? Jo, grunden er faktisk, at AI-assisterede lydproduktioner, som det her jo er en del af, kræver enormt store mængder vand og energi via de bagvedliggende datacentre. De skal jo køles ned. Præcis. Så ved at begrænse vores ugenlige udgivelser på den her måde, så giver vi faktisk noget mærkbart tilbage til klimaindsatsen, helt uden at vi mister rigdommen i vores fælles udforskning af viden. Det er en rigtig god balance at ramme. Og nu vi er ved spændende nyt, så har jeg også lige en lille, men ret fed nyhed, fordi akademikerne lytter med. Ja, fortæl. Jamen, hvis du tilfældigvis planlægger at deltage fysisk i Academy of Managements 24. årlige møde i Philadelphia i USA. Ja, AOM, det er jo et fantastisk event. Det er det virkelig. Og hvis du skal afsted, så husk lige at registrere dig til den Professional Development Workshop, eller PDW, der handler om Space Economy. Den ledes af Dr. Mehdi Muntahabi fra Site Business School ved Oxford University. Og vi er faktisk ret stolte over at kunne sige, at vores producer, Mayuk Mukhabardai, også er bidrag til den her tværfaglige og yderst entreprenørende workshop. Nemlig. Det bliver utrolig spændende. Du skal bare huske, at deadline for registreringen er i slutningen af april 2026, eller før, hvis der bliver udsolgt. Så lad bare med at rykke på det. I samme ånd vil vi virkelig meget varmt opfordre dig til at tage dig tid til at læse den artikel, vi diskuterer i dag. Den er omhyggeligt udarbejdet og strengt fagfællebedømt. Linket finder du lige nede i episodenoterne. Det er jo virkelig tiden værd. Det er det. Men lad os lige sætte scenen for artiklen. Hvis vi nu skal forklare det her for en af vores lyttere, så måske lige er startet på sin egen forskningsrejse. Sagt meget, meget simpelt, ikke? Forskere elsker at undersøge komplekse sammenhænge. Og ja, det er jo det, der er det sjove. Præcis. Så de vil gerne bevise noget i retning af, at faktor X påvirker faktor Y, men, og der er altid et men, kun hvis betingelse Z er til stede. Det er det, vi på fagsprog kalder ikke-lineære og interaktive effekter. Nemlig. Og for overhovedet at sikre sig, at de har ret i den påstand, så indsætter de kontrolvariabler i deres udregninger. Ligesom alder, køn, uddannelsesniveau. Ja, men og her kommer hele pointen med partiet. De gamer næsten altid at kontrollere for de komplekse, usynlige kontrolvariabler. Dem artiklen kalder NIC'er. Non-linear and interactive control variables. Ja. Lige præcis. Og det her papir viser med al tydelighed, at når man ignorerer de her komplekse faktorer, så ender man med at drage helt forkerte konklusioner. Men de tilbyder også en rigtig fin, letlæselig 5-trins guide til at løse problemet, så vi kan stole på forskningen igen. Hvilket er ret betryggende. Okay, lad os pakke det her ud med et eksempel. Hvis vi forestiller os, at forskere bager en kage. Kagen er deres studie, ikke? De kontrollerer utrolig omhyggeligt for ovnens temperatur, og det er vores lineære kontroller. Mm-hmm. Men så glemmer de fuldstændig, at selve interaktionen mellem to ingredienser, f.eks. sukkeret og gæren. Hvilket så ville svare til de ikke-lineære kontroller. Ja, at den interaktion kan få hele kagen til at falde sammen, hvis man ikke tager højde for den. Det er jo et massivt blindt punkt. Hvad der er fascinerende her er, at forfatterne faktisk gik ind og målte omfanget af det her blinde punkt. Og dataene er chokerende. De gennemgik 548 kvantitative artikler, der blev publiceret mellem 2001 og 2023. Det er alligevel en ret stor mængde artikler at tygge sig hjem. Det er enormt. Og det var i de tungeste tidsskrifter, altså EMJ, JOM og SMJ. Ud af de hundredvis af artikler var der hele 73%, der aktivt testede for komplekse effekter. Okay. Og hvor mange inkluderede så de her nødvendige komplekse kontrolvariabler? Hold nu fast. Kun sølle 3%. Vent, 3%? Det er jo nærmest en statistisk fejl i sig selv. Det er ingenting. Og jeg skal lige forklare, hvorfor det betyder så uendeligt meget.
Når man undlader de her variabler, så skaber det noget, der hedder omitted variable bias. Det betyder i bund og grund, at hele vores forståelse af virkeligheden bliver forvrænget. Din model tilskriver effekten til de forkerte faktorer, simpelthen fordi den blinde plet skaber en matematisk illusion. Det her, det bliver virkelig interessant, for hvordan ser det her ud i praksis? Hvordan forvrænger det virkeligheden for en helt almindelig virksomhed? Ja, lad os folde det ud. Vi startede med den her anekdote om snyd og rivalisering, og det er faktisk baseret på det rigtige studie fra Moe og Andy Japan fra 2024. Kan du ikke lige folde det studie ud for os? Meget gerne. I det oprindelige studie undersøgte de, hvad der sker i teams med intens rivalisering. Og de fandt ud af, at rivalisering faktisk førte til øget overvågning kollegerne imellem. Folk holdt simpelthen ekstra godt øje med hinanden, hvilket faktisk mindskede mængden af snyd. Det giver jo intuitivt meget god mening. Man vil ikke tages i at snyde af sin rival. Præcis. Og så kiggede de på en faktor, der kunne moderere det her, nemlig det, de kalder LMX, eller leder-medarbejder-udveksling. Altså kvaliteten af dit forhold til din chef. Lige præcis. Og deres konklusion var, at LMX modererede effekten. Hvis man havde et godt forhold til chefen, mindskede det pres, rivaliseringen skabte. Det lød som et fantastisk fund. Men, og der er et stort men. Der er altid et men. LMX, altså forholdet til chefen, korrelerer utrolig kraftigt med noget andet. Teamtillid. Okay, så hvis jeg har tillid til min chef, så er der nok også en generel tillid i mit team. Nemlig. De to ting følges næsten ad. Så da forfatterne af dagens artikel gik ind og genberegnede de præcis samme data og indsatte interaktionen mellem rivalisering og teamtillid, altså vores skjulte, komplekse kontrolvariabel, Hvad skete der så? så forsvandt den oprindelige effekt for den amerikanske stikprøve fuldstændig. Den smuldrede helt. Faktisk skiftede den fortegn. Altså, det er jo vildt nok. Man sidder måske som leder og bygger hele sin strategi op omkring, at mellemlederne skal styrke båndet til de ansatte for at dæmpe rivalisering. Og så viser det sig, at konklusionerne var bundløse, fordi man missede en alternativ forklaring, der bare lå der i dataene og ventede. Det er et perfekt eksempel på farerne ved omitted variable bias. Men heldigvis præsenterer artiklen jo ikke bare problemet, den tilbyder også en systematisk løsning. En 5-trins guide. Så lad os bevæge os mod løsningen. Hvordan undgår man som forsker at falde i den her fælde? Vi kan tage guiden trin for trin helt uden jargon. Trin 1 handler simpelthen om fundamentet. Du skal finde de passende lineære kontrolvariabler. Det gør du ved at screene litteraturen og kigge empirisk på dine data, for at se, hvad der grundlæggende korrelerer med det, du vil undersøge. Altså, i vores eksempel vil det være at opdage, at forholdet til chefen hænger sammen med teamtillid. Lige netop. Når du har den viden, rykker du til trin 2. Her skal du identificere de potentielle, komplekse kontrolvariabler, altså NIC'erne. Og her bruger de et utroligt smart princip kaldt udskiftningsproceduren. Det må du lige forklare. Jo, du omskriver dine interaktioner. Hvis din oprindelige interaktion hedder rivalisering gange forholdet til chefen, så tager du fat i de kontrolvariabler, der er korreleret med chefen i trin 1, i dette tilfælde teamtillid, og så bytter du dem simpelthen ud i ligning. Så i stedet for rivalisering gange chefen, så tester du rivalisering gange teamtillid. Præcis. Du udskifter dem matematisk. Okay, er det lidt ligesom at lege en videnskabelig leg? Hvis jeg nu har en hypotese om, at ulven blæste huset omkuld, fordi den var meget vred. Ja. Og så tager jeg systematisk et ord ud, altså vred, og bytter det ud med et synonym eller noget beslægtet, for eksempel sulten, for at se, om historien stadig giver mening statistisk. Ja, det er en glimrende analogi. Det er utrolig elegant, ikke? Og ret mekanisk egentlig. Det tvinger en til at teste alle sine alternative historier af, inden man publicerer. Lige præcis. Du tvinger dine egne narrativer frem i lyset. Men når du begynder at bytte ord ud på den måde, så rammer du ret hurtigt en ny udfordring. Du står pludselig med en enorm liste af potentielle, komplekse kontrolvariabler. Og man kan jo ikke teste alt. Nej, det vil jo være uoverskueligt. Så hvordan undgår man at drukne i data? Det er her trin 3 kommer ind. Du skal spørge dig selv, er den her alternativ forklaring overhovedet teoretisk og empirisk plausibel? Hvis den ikke giver mening teoretisk, så skal den siges fra. Giver god mening. Og det leder direkte ind i trin 4, som måske er et af de sværeste skridt. At undgå overkontrol og opnå parsimoni, altså enkelhed i modellen. Du skal kun prioritere de variabler, der har den allerhøjeste risiko for at skabe bias.
Så hvad betyder alt det egentlig? Jeg vil gerne lige udfordre det lidt. Er der ikke en ret stor fare for, at hvis vi tilføjer for mange kontrolvariabler på én gang, så udmatter vi vores statistiske model fuldstændig og dræber de sande effekter? Det er en utrolig relevant bekymring. Og hvis vi forbinder dette til det større billede, så er det netop kernen i det, forfatterne diskuterer som efficiency versus unbiasedness, altså balancen mellem statistisk effektivitet og uvillighed. For hvis man overfylder den... Ja, hvis du har 2 variabler, der overlapper ekstremt meget, det vi kalder for høj kollinearitet, så kan det faktisk lamme modellens præcision. Nogle gange er det faktisk bedre at acceptere en meget lille smule bias ved helt at udlade en nik, i stedet for at ende med estimater, der er fuldstændig upræcise. Fordi modellen ikke kan adskille de 2 ting fra hinanden. Præcis. Det er en rigtig fin balancegang mellem teori og statistik. Okay, men hvad så, hvis man simpelthen indser, at man står og mangler data for en af de her fuldstændig kritiske kontrolvariabler? Man har ikke målt på det. Det må der ske ofte. Det gør det. Og det er derfor, vi har trin 5. Hvis du mangler de data, så handler det om transparens. Du skal være åben omkring det i din artikel, og så skal du håndtere noget, statistikerne kalder heteroskedasticitet. Det er et tungt ord. Hvad betyder det i praksis? Jamen, det betyder bare, at fejlmarginen, altså usikkerheden i din model, bliver uforudsigelig. Lad mig give et eksempel. Hvis du skal gætte vægten på 10 forskellige hunde, vil din usikkerhed måske ligge på et par kilo. Ja, det giver mening. Men hvis du bagefter skal gætte vægten på 10 elefanter, så svinger din usikkerhed pludselig med hundredvis af kilo. Fejlmarginen blæser voldsomt op. Det forvirrer modellen. Og hvordan løser man så det, når man mangler data? Forfatterne anbefaler, at man adresserer det med det, der hedder robuste standardfejl. Det er basalt set en matematisk stødpude. Og derudover skal man bruge proxy-variabler, altså erstatningsvariabler, der kan fange noget af den samme effekt, som man mangler. Altså, det er jo et utroligt stærkt metodisk framework, de har bygget op der. Meget stærkt. Og det trækker ligesom trådene sammen til et meget klart overblik for lytteren, hvis vi skal kigge på de vigtigste takeaways for akademikere. Ja, der er budskabet klart. At teste for komplekse effekter, uden at tænke på komplekse kontrolvariabler, er bare ikke acceptabelt længere. Du er nødt til at bruge den her 5-trinsmetode helt systematisk for at validere dine årsagssammenhænge. Og for ledere eller konsulenter ude i den virkelige verden, vær sundt kritisk næste gang, du læser en HR-artikel, der lover en magisk kombinationseffekt. Altså, at metode X virker fantastisk, men kun for Y-typer. Præcis. Man skal altid spørge sig selv. Kan der ligge en skjult, beslægtet faktor bag, som de ikke har kontrolleret for? Lige præcis. Det er et spørgsmål, man bør stille sig selv hver gang. Men inden vi runder helt af, så vil jeg gerne bringe os tilbage til Mohr and Japaner-studiet igen, for der ligger en fascinerende, næsten provokerende detalje gemt der. Og ja, den kulturelle dimension, ikke? Nemlig, vi snakkede om, at da de tilføjede teamtillid for den amerikanske stikprøve, der forsvandt effekten af chefen. Ja. Men, og det er vigtigt, de havde også data fra Kina. Og i Kina, der fjernede teamtillid overhovedet ikke effekten af chefens rolle. Derfor blev lederen den altafgørende dæmper af rivaliseringen. De kulturelle forskelle ændrede fuldstændig relevansen af teamtillid som kontrolvariabel. Det viser jo bare, hvor komplekst det her er. Miljøet dikterer variablerne. Fuldstændig. Og det efterlader mig med et nysgerrigt spørgsmål, jeg gerne vil sende dig, kære lytter, afsted med. Efterhånden, som vi med enorm fart bevæger os ind i en fremtid, der bygger på globale, fjerne og ikke mindst AI-medierede teams. Hvor man sidder i hver sin tidszone og arbejder. Ja, præcis. Hvilke helt nye, usynlige, interaktive kontrolvariabler vil så begynde at opstå i mørket? Hvad er for eksempel symbolet på tillid, når man aldrig har mødt sine kolleger i virkeligheden? Er vores nuværende statistiske værktøjer overhovedet klar til at fange kompleksiteten af ægte digital teamtillid? Det er en fin overvejelse at slutte på. Det er det virkelig. Noget at reflektere videre over. Af hjerte tak, fordi du lyttede med, og fordi du delte din tid med os. Det betyder rigtig meget.